श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अथ गीतार चतुर्थ अध्याय ज्ञानयोग श्लोक नং 11 श्री भगवानुवाच ये थामां प्रपदीयन्ते तत्कथैव भजामि अहं मम वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्व। अर्थात যে আমাকে যেভাবে উপাসনা করে আমি তাকে সেভাবে সন্তুষ্ট করি। হে পার্থ, সকলে সর্বত্র আমার পথ অনুসরণ করে। ওম শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি। জয় গীতা, জয় গীতা, জয় গীতা। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ।